سائنس نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، لیکن جو چیز ایک معمہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عمر اسلاف کی لمبی عمر کے مقابلے میں گھٹتی جا رہی ہے۔ ہمارے قدیم صحیفوں میں ہمیں ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے اور ایسی بیماریوں سے شفا یاب ہوئے جو کہ نسل نو کے لیے باعث حیرت ہے۔ تو آخر ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں وہ صحیح کیا کر رہے تھے جسے ہم اپنی زندگی میں اپنانے پر غور کریں۔ طب یونانی کو مصر اور بین النہرین یعنی میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں سے یونانیوں نے اپنایا اور ایک طبی نظام کے طور پر ترقی دی۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس نے صحت کی دیکھ بھال کو ایک نئی تعریف عطا کر دی۔ یونانی طب کی ابتدا قدیم یونانی طبیب بقراط اور جالینوس کے اصولوں میں پائی جاتی ہے۔ اس فن کو حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب اطباء جیسے ربن تبری، رازی، مجوسی، مسیحی، ابن سینا، زہراوی، ابن بیتار، ابن نفیس اور قرون وسطیٰ کے دیگر طبیبوں نے طب کے اس فن کو جامع شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں طب یونانی کو ہندوستان میں باضابطہ طور پر متعارف کرایا گیا، جہاں اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور اسے وسیع پیمانے پر رواج ملا۔ حکیم اکبر ارزانی، حکیم اعظم خان، حکیم شریف خان اور بعض دیگر ماہرین اور معالجین نے ہندوستانی مزاج کے مطابق دواؤں اور مرکبات کو فروغ دے کر طب یونانی کو ہندوستانی رنگ دے دیا کہ بنیادی طور پر یہ صرف ایک عضو یا چند اعضاء کے مجموعے پر ہی توجہ مرکوز نہیں رکھتا، بلکہ انسان کے ذہن، جسم اور روح تینوں کو نگاہ میں رکھ کر پوری شخصیت کا علاج کرتا ہے۔ بابائے طب بقراط کے مطابق بیشتر بیماریاں آنت سے شروع ہوتی ہیں۔ بقراط کے نظریہ 4 ارکان اور 4 اخلاط یعنی دم، بلغم، صفرا اور سودا پر مبنی ہے۔ انسانی جسم 4 ارکان یعنی ہوا اور مٹی سے، آگ اور پانی سے بنا ہے۔ یہ سب ارکان اپنے مخصوص مزاج رکھتے ہیں، چنانچہ ہوا گرم اور نم، مٹی سرد اور خشک، آگ خشک اور گرم، پانی سرد اور نم ہوتی ہے۔ انہی کیفیات پر جسم میں 4 قسم کے اخلاط بھی پائے جاتے ہیں۔ طب یونانی کا مقصد ان چاروں اخلاط یا رطوبات بدن میں توازن کو بحال رکھنا ہے۔ یونانی طب کی تاثیرات اور عظیم وراثت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے بنگلور میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے نام سے ایک خود مختار اور عالیشان ادارہ قائم کیا۔ حکومت ہند کی وزارت آیوش کے مسلسل تعاون سے یونانی طب اور قومی ادارہ برائے یونانی طب کو نئی زندگی ملی۔ یہ ادارہ پوسٹ گریجویٹ سطح تک یونانی طب کے متعدد شعبوں میں تخصص فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس فن میں منظم تربیت اور تحقیقی سرگرمیوں کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا کیمپس بنگلور کے قلب میں واقع ایک سرسبز و شاداب ماحول میں پھیلا ہوا ہے اور تمام طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ اس کا خوبصورت محل وقوع اور صحت افزا ماحول زائرین اور مریضوں کے لیے یکساں کشش رکھتا ہے۔ اس میں ایکیڈیمک بلاک، اسپتال کی عمارت، عمدہ لائبریری، جدید مشینری سے مزین دواخانہ، انتظامی بلاک، ہربل گارڈن، اینیمل ہاؤس، مہمان خانہ، انڈور گیمز، آرام دہ ہاسٹل، رہائشی بلاک اور دوسری کئی تعمیرات پھیلی ہوئی ہیں۔ The mission of the institute is to impart quality education of Unani medicine, to carry out research in Unani medicine, and to provide safe and cost-effective healthcare solution through creative application of Unani medicine. یونانی طب کا ایک اور قومی ادارہ
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के जरिए कायम किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM 10 शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फराहम करता है और वो हैं मुआलजात, इल्मुल अदविया, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, इल्मुल क़बालत व अमराज़ निस्वा, इल्मुस सैदला, कुल्लियात तिब, इलाज बित्तदबीर, इल्मुल जराहत, अमराज़ जिल्द व तज़यीनियात और माहियतुल अमराज़। Motivation regarding this course in Department of Dermatology was that we can focus on chronic elements and autoimmune diseases like psoriasis, vitiligo, where the patient have burden, he or she cannot afford the medicines because they cost a lot. And that is the primary concern, primary objective of our pathy. In Sri Lanka, Unani medicine is established and developed by the Unani scholars of India. Since 30 years, all the Unani scholars from Sri Lanka, they are performing their MD in India. I got to know about Ayush courses in India through the websites of Ministry of Ayush and NIUM. I am proud to say I am performing my Masters in National Institute of Unani Medicine, India. I am feeling so comfortable doing my Masters here because all the instrumentation and procedures are available under the one roof. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के लिए ये बात बायसे इफ्तिखार है कि इसे साल 2014-15 से तिब्बे यूनानी में PhD कोर्सेज की इब्तिदा करने का एजाज़ हासिल है। इस तरह ये उन अजीम इदारों में शामिल हो गया है जो PhD का तखस्सुस फराहम करते हैं। Admission in PhD comprises of an admission test which is conducted by the affiliating university. This is a 3-year course. After 1 year, the student has to pass pre-PhD examination and research work is carried out and thesis is submitted. तिब्बे यूनानी में जैसा कि पहले कहा गया है, किसी मखसूस उज़्व या निज़ाम के बजाय मुकम्मल फर्द की सेहत पर गौर किया जाता है। ये कुदरती अदविया शवाहिद पर मबनी मुआलिजाना तरीक़ों से अफराद की अंदरूनी सेहत की कामिल शिफायाबी पर जोर देता है। इस तिब के खास तौर पर के 5 बुनियादी उसूल हैं जिनसे उमूमी तौर पर इसके तिब्बी निज़ाम को समझा जा सकता है। वो 5 बुनियादी उसूल हैं: उमूर तबीय्या, मवालिद सलासा, असबाब सित्ता ज़रूरिया, उसूल तशख़ीस, उसूल इलाज। माहिरीन तिब्बे यूनानी के मुताबिक इंसानी जिस्म उस वक्त तक सेहतमंद रहता है जब तक जिस्म के 7 बुनियादी अज्जा में तवाज़ुन और हम आहंगी बरकरार रहती है। तिब्बे यूनानी में शरीरियाती तशख़ीस के 3 तरीक़े होते हैं: इम्तिहान बिन नज़र या नज़री मुआयना, जहां मरीज़ों का सर से पांव तक तफसीली मुआयना किया जाता है; इम्तिहान बिल लमस या हिस्सी मुआयना, ये तरीक़ा हाथ से टटोल कर उज़्व की मिजाजी या मादी खराबी महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी अतिब्बा बीमारी की नौइयत का तय्युन करने के लिए किसी उज़्व के गर्म या सर्द, खुश्क या नम होने का जायजा लेते हैं। इम्तिहान बिल क़रा या ठोक कर मुआयना करना, इस तरीके का इस्तेमाल अंदरूनी आज़ा की सख्ती या नरमी और खला या इम्तिला मालूम करने के लिए किया जाता है। मरीजों का इलाज तरजीही तौर पर सिर्फ खुराक और तदबीरी तरीक़ेकार में तरमीम के जरिए किया जाता है। इस इदारे में तलबा की सलाहियतों की नशोनुमा के लिए उन्हें तहकीक करने और आला तरीन मजल्लात में मकाला शाया करने के मौक़े फराहम किए जाते हैं। इदारा तकरीबन 700 से ज़ायद तहकीकी मकाले शाया कर चुका है जो ज़्यादातर मारूफ तरीन मजल्लात और जर्नल्स में शाया हुए हैं। भारत में यूनानी तिब पर तहकीकी इशाअतों में एक बड़ा हिस्सा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का है। यहाँ के असातिज़ा और तलबा ने बहुत सी मुफीद किताबें भी तसनीफ़ की हैं। इदारे में
तिब्बी किताबों और साइंसी मजल्लात की इशाअत के लिए शोबा नश्र व इशाअत भी मौजूद है, जिसके तहत उर्दू और इंग्लिश जुबान में शाया होने वाले तहकीकी जर्नल्स को तिब्बी हलकों में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। The factors related to R&D for Unani medicine, there are several factors. For example, allocation of funds for Unani medicine, we need the data, and for this data generation, we need research. Not only this part of economy, we need some internal evidences for Unani medicine to have it on evidence base. Say for example, if a drug is not trialed, it is not tested, we cannot go let it into the market. For that testing of drugs, for getting an clinical evidence, we need research for it. And our hospital, our academia, they are very much involved in research to get these evidence. शोबाजात की लाइब्रेरियों के अलावा इंस्टीट्यूट में एक मरकजी लाइब्रेरी भी है। इन लाइब्रेरियों में 15,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। मरकजी लाइब्रेरी में मुतादद क्लासिकी यूनानी तिब्बी मखतूतात की कॉपियों का ज़ख़ीरा है। मरकजी कुतुबखाना रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मबनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से भी लैस है और इसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर के फराहम करदा हेलीनेट कंसोर्टियम तक रसाई भी हासिल है। ये एक ऐसा जामे ऑनलाइन मरकज है जिसके तवस्सुत से हजारों साइंटिफिक मजल्लात व जरायद से बसहूलत इस्तिफादा किया जा सकता है। The library is also equipped with radio frequency based library management software, which saves the user's time by making the circulation process easy and faster. The faculties, research scholars and students also enjoying the online OPEC, through which they can search in the titles and books of the library with the single click. इदारे में मुख्तलिफ किस्म की लेबॉरेटरीज और म्यूजियम्स हैं जो तहकीकाती सरगर्मियों के लिए बुनियादी किरदार अदा करती हैं, जिनमें सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लेबॉरेटरी CIFL, फार्माकोलॉजी लेबॉरेटरी, फार्माकोग्नोसी लेबॉरेटरी, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन लेबॉरेटरी, क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी, यूनानी फार्मेसी लेबॉरेटरी, ड्रग म्यूजियम में हर्बेरियम, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। I was always very intrigued and fascinated by the possibilities of herbal medicines, and that's because it's a pure blend of nature and science, resulting in drugs which enhance the human life expectancy. So given the opportunities of exploring and discovering new medicines in Unani is that which motivated me. इदारे में 50 से ज़्यादा मुरक्कबात तैयार करने के लिए दवाखाना मौजूद है, जहां दवाओं को मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया जाता है, जैसे खुश्क दवाएं जैसे हब यानी गोलियां, कुर्स यानी टिकियां, सफूफ यानी पाउडर, कुहल यानी आँखों में इस्तेमाल होने वाला बारीक पाउडर, सनून यानी दांत का मंजन, जोशांदे व खिसांदे के नुस्खे जात वगैरह, नीम जामिद दवाएं जैसे माजून, खमीरा, इत्रिफल, मरहम वगैरह, माय या सयाल दवाएं जैसे शरबत, अर्क, रोगन वगैरह। खुशबूदार अद्विया जैसे शमूम, लखलखा वगैरह। हमारी फार्मेसी जो है इसमें तकरीबन 40 मशीनें हैं और हर साल इसमें 60 से 65 दवाएं हर तरह की बनती हैं। सफाई सुथराई का भी पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि GMP स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपनी दवाओं को तैयार करें और मरीज़ों को दें ताकि उनको पूरे तौर पर फ़ायदा और इफ़ाक़ियत हासिल हो। इदारे के मरकज़ में 4 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत हर्बल गार्डन या गुलिस्तान अद्विया है, जिसको 200 से ज़ायद अक़साम के दवाई नबातात, जड़ी बूटियाँ, झड़ियाँ और बेलें मुज़य्यन किए हुए हैं। ये एक पहाड़ी और ढलान पे नशेबो फराज की सूरत में फैला हुआ है,
और इस तरह उसे जीनावार ज़राअत की शक्ल हासिल हो गई है। इसमें दवाई, पौधों और जड़ी बूटियों की बेहतर नशोनुमा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की सहूलियत भी मौजूद है। हर्बल गार्डन इस इदारे की इल्मी और तहक़ीक़ी ज़रूरियात को बहुस्न व खूबी पूरा करता है। इसका बुनियादी मकसद दवाई नबातात की शिनाख्त और अमली मज़ाहिरे के ज़रिए तालीम व तरबियत को आसान बनाना है। कौमी इदारा बराए यूनानी तिब का अस्पताल भारत में NABH से मंजूर शुदा पहला यूनानी अस्पताल है। इसमें OPD का एक बड़ा शोबा और 180 बिस्तरों पर मुश्तमिल वसी IPD है। अस्पताल की तिब्बी लेबोरेटरीज भी NABL से मंजूर शुदा हैं। AHMIS stands for Ayush Hospital Management Information System. It is a comprehensive IT platform to effectively manage all functions of healthcare delivery system and patient care in Ayush facilities like queue management, registration, billing, consultation, drug dispensing, investigations like radiological, pathological. अस्पताल अपने मरीजों के लिए एक महफूज माहौल फराहम करता है, जहां मर्द व खवातीन के लिए अलहदा वार्ड्स की सहूलत है। मुतमव्विल मरीजों के लिए हेल्थ हट्स, प्राइवेट और नीम प्राइवेट वार्ड्स की सूरत में महज वाजिबी कीमत पर इजाफी खिदमात भी फराहम करता है। நாளாக வந்து நான் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த 20 நாளில் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குது. டாக்டருங்களாம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நல்ல முறையாக நல்ல பாசத்தோட அன்பாக அரவணைக்கிறாங்க. उमूमी अमराज की OPDs रोजाना और खुसूसी अमराज के लिए मखसूस दिनों में मुतादद OPDs चलती हैं, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इदारे के हाज़िक अतिब्बा अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। इनमें अज़ाम व मफासिल, जिल्द व तज़ीनियात, दिमाग व आसाब, मेदा व अमा, मरारा व जिगर, जराहात व कुरूह, नफ्सियात व शेखुखत और तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक अमराज की OPDs शामिल हैं, जहाँ मखसूस अमराज की ग़िज़ाई तदबीर और उससे मुताल्लिका हिदायत भी मरीजों को फराहम की जाती हैं। As a Unani physician, we treat the patient as a whole. Means we follow the holistic approach while treating the patient. Means we take care of physical, mental and environmental factors while treating the patient. Each individual patient deserves a custom care plan to nurture his needs. That is what we are doing here. ज़नाना अमराज, ख़ानदानी मनसूबा बंदी, हामिला की निगहदाश्त, विलादत और ज़च्चा बच्चा की देखभाल के लिए अस्पताल में एक पूरा अलहदा शोबा कायम है। बाहर से इलाज करा रही थी आरटी नगर से ना, वहीं पे इलाज चल रहा था। वहाँ पे बोले कि आपको नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप ब्लॉक हो चुका है, आपका वो मुँचे गया है, वो नहीं हो सकता। इसीलिए यूनानी हॉस्पिटल में आई हूँ। अर्शिया मैडम से मिली, आपके यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज चल रहा है, यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह कराए, अभी नॉर्मल है, पीरियड्स वगैरह सभी अभी ठीक है। अस्पताल में जदीद तरीन आलात से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर है, जो मरीजों की बड़ी तादाद को मामूली कीमत पर ऑपरेशन की खिदमात पेश करता है। We have a state-of-art operation theatre, in which we are performing the multiple surgeries like a GIT surgeries, hepatobiliary surgeries, proctology like a cholecystectomy, appendicectomy, piles, fissure, fistula, abscesses, breast surgeries, and so on. There are many effective medicine in the literature of the Unani system of medicine. We have a vast literature in which there are multiple effective medicine is there. The validation and the standardization of these drugs and the evaluation of the efficacy of multiple regimen therapy, whether it is hijama, leech therapy, venesection, massage, are the need of the moment. इलाज बित तदबीर का शोबा इस अस्पताल में खास तवज्जो का मरकज है, जहां मरीजों का हुजूम रहता है। इसमें दल्क, हिजामा, इरसाले अलक, नुतूल, आबजन, हमाम, तकमीद
فصد، قے، پاشویا اور غسل زہری جیسی مفید تدابیر کے ذریعے صحت کی افزائش، امراض سے تحفظ اور بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ So I advocate that diet and exercise are the two important factors which must be followed for the prevention of the disease. I do myself exercise, and I suggest and propose that everybody should do enough exercise so that these waste materials are not accumulated in the body and no disease happens, and that will be the prevention from all of the diseases. اعصابی امراض کے لیے نیورو ریہیبلیٹیشن سینٹر تو اس اسپتال کی پہچان بن چکا ہے، جو مختلف اعصابی عوارض جیسے کہ فالج، لقوہ، نیوروپیتھی، مرگی، موٹر نیورون ڈیزیز، عضلاتی امراض، پارکنسنزم، نخاع اور ریڑھ کی ہڈی کے عوارض، حرکت و توازن کے خلل وغیرہ میں مبتلا مریضوں کو ملک کے کونے کونے سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سماجی و اقتصادی طور پر کمزور طبقوں اور بزرگ شہریوں کی صحت کی دیکھ بھال کرنے اور گھر گھر طبی سہولیات پہنچانے کی خاطر مفت صحت کیمپس اور بیداری مہموں کا انعقاد اس اسپتال کے معمولات کا حصہ ہے۔ Around 500 to 700 patients are attending our OPDs daily, and by the same time IPDs are also having more than 70% of the bed occupancy. We are continuously emphasizing to maintain the highest standard of our hospital services with the help of hospital personnel like our consultants, nursing, dispensary, pharmacy and laboratory staffs. And I am happy to share that the patient compliance are very encouraging with our hospital services and facilities. یہ اسپتال نہ صرف یونانی علاج کی سہولتوں سے مزین ہے، بلکہ یہاں تشخیصی اور تحقیقی مقاصد کے لیے پیتھولوجی، بائیو کیمسٹری اور ریڈیولوجی لیبارٹریز بھی کام کر رہی ہیں۔ Radiology is one such department where the diagnosis is given to the patients. In Unani system, it helps in validating the diseases and also helps the students to do the research works. In fact, we have a pathology lab also which has a well-equipped instruments along with a well-qualified staff with experience of more than 15 years, where research activities are conducted for more than 20 students who come from all over the country. And this department also helps them to undertake research activities within the laboratory. The response of patients to the treatment is evaluated scientifically on biochemical lines by doing liver function tests, kidney function tests, lipid profile and all this. And after the treatment is given, the patient is evaluated for all these functions, and Unani system of medicine is evaluated on scientific lines through biochemical analysis. اس طب نے ایک ہماگیر اور مؤثر طبی نظام کی صورت اختیار کرنے سے پہلے صدیوں کا طویل تجرباتی و مشاہداتی سفر طے کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ طب یونانی کو موجودہ تمام بنی نوع انسان تک پہنچایا جائے اور ان کے سامنے شفایابی کا ایک ایسا طریقہ کار پیش کیا جائے جو سالوں سے آزمودہ ہے، جس میں جانچنے اور پرکھنے کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور جو قدرتی وسائل کے ذریعے طویل مدتی شفا کا سبب بنتا ہے۔ یہ علاج کی خالص ترین شکلوں میں سے ایک اور صدیوں پرانے طریقہ علاج کا نمائندہ طبی فن ہے، جسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن تجدیدی و تحقیقی اعمال کے ذریعے مسلسل تقویت پہنچا رہا ہے۔ اس ادارے کی کوشش ہے کہ معاشرے کو بڑے پیمانے پر سیکھنے، شفا دینے اور ترقی کرنے کے موقع فراہم کر کے اگلی نسلوں کو اس طبی سائنس کا قیمتی علم اور ہنر سکھا دے۔ علمی و فنی میراث کو تحقیق اور وسیع مطالعے سے مدد ملتی ہے، اور اب یہ طبی میراث بھی لوگوں کے سیکھنے، اپنانے اور کامیاب کیریئر کی طرف بڑھنے کے لیے دستیاب ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلورو نے سائنسی خطوط پر دلائل پیش کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں اور یونانی طب کی روایت کو علمی و سائنسی ثبوت فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جو اب بیک وقت روح، دماغ اور جسم انسانی کے لیے شہادتوں پر مبنی طبی فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔